Goeiemôre graad 10's. Vanmôre is ons terug by Kartesiese vlak trigonometrie. So I'm going to show you how to do sums without a calculator by means of a diagram. Ons gaan triegsomme doen sonder 'n sakrekenaar op 'n Kartesiese vlak met die hulp van 'n diagram. No calculators allowed. Geen sakrekenaars. Goed, kom ons kyk hier. Die kos van theta is gelyk aan 4 op 5. So ons weet graad 10's dat die kos op 'n Kartesiese vlak is x op r. So you can go and write that next to your expression. Maar hier langs dan staan nog iets. Hierso staan as cos theta gelyk is aan 4 op 5, that's the question. And theta is an element of 0 to 90 degrees. Determine tan square theta. Die vraag is, as cos theta gelyk is aan 4 op 5, waar theta lê tussen 0 en 90 grade, bepaal tan kwadraat theta sonder 'n sakrekenaar, without a calculator, by means of a diagram, met die hulp van 'n diagram. Wat gaan doen ek? Ek gaan dadelik 'n prentjie teken. Ek gaan my Kartesiese vlak teken, ek ken hom. Ek weet, dit is my 4de kwadrant, eerste kwadrant, second quadrant, third quadrant. And I know from yesterday my cast diagram. So ek weet dat hierdie 0 grade is, 90 grade, 180 grade, 270 grade, and 360 degrees. So according to this restriction, my angle must be between 0 and 90. So waar gaan ek my driehoekie teken? Hier, tussen 0 en 90 grade. En dis 'n 90 grade driehoekie. See how I draw my triangle. There's the radius. Then you go down to the x-axis. Dis hoe ek my driehoekie teken. Af na die x, altyd af na die x-as toe. Nie na die y-as toe nie, af na die x-as toe. Dan sit ek my hoekie theta daar op sy plekkie in. Daar's theta. Altyd in 'n anti-kloksgewyse rigting, anti-clockwise direction, you form your angle. There's your angle. So now we've got the x value. The x value is a positive value, that's 4. Can you see it there? My 5, my r radius is altyd positief, so r equals 5 and x equals 4. So now I must determine the y value. Wie gaan my help om dit uit te werk? Pythagoras. Pythagoras taught us that r square equals x square plus y square. En gee vir Pythagoras herkenning, otherwise it's going to come back and spook at you. Gee vir hom herkenning, dit is 'n systelling. En dan kan ek sê, okay, I need y square. So I'm going to make y the subject. So ek het r kwadraat minus x kwadraat. And now I'm going to substitute. R is 5 kwadraat minus en x is 4 kwadraat. Dit gee vir my 25 minus 16 en dit gee vir my 9, maar onthou, dis y kwadraat. So y kan nou wees die vierkantswortel van 9, so dit is plus of minus 3. Now, when I must decide whether it's a plus or a minus 3, I go back to my picture. Is the y on the positive or on the negative side? Hy is op die positiewe kant, daarom is y gelyk aan plus 3. And this you can only see on your sketch. Dis hoekom jou sketch so belangrik is en jy kry van punte graad 10's. You get marks for this sketch or this diagram that you must draw. En net soos wat jy vir hom geteken het. Goed, nou wat moet ons uitwerk? Ons gaan vir tan kwadraat theta uitwerk. So juffrou het gesê, as jy 'n kwadraat kry, dan skryf jy hom dadelik so oor. So wat is tan? Tan is mos y op x. So
se kwadraat. So kom ons gaan kry vir y. Y is plus 3 op, I've got my x value as 4, ek gaan hom kwadreer, en dit is 9 op 16, and I've answered my question without a calculator by the help of a diagram. Kom ons doen nog so een. Ek het 13 sin theta wat gelyk is aan minus 5 en theta moet lê vanaf 90 tot 270 grade. So let's quickly get this thing in the right format. Hierdie ouetjie is nie in die regte formaat nie. Ek soek net vir sin theta alleen, soos in cos theta alleen was aan hierdie kant. So, kom ons gaan en ons deel met 13 aan albei kante, so that I can get a ratio, 'n trieg, hoek en 'n verhouding. Wat is sin? Sin is oorstaande, so dis y op r. Die y-waarde is nou negatief, sien julle dit, want r kan nooit negatief wees. So let's draw a picture. Decide in what quadrant. We've got the cast diagram, cast. Sin moet nou negatief wees. So the sinus is negative in the third and the fourth quadrant, die derde en die vierde kwadrant. Maar kyk wat sê hierdie ouetjie. So ek kan my prentjie hier teken of hier teken, want sin is negatief. Hoekom? Want y is hier negatief. Kyk, kom ons gaan kyk om watter een van die twee gaan ek omteken, and that's what this guy will tell me. It must be between 90, en hier's 90 grade, en hier's 270 grade. So van daar tot daar mag ek my prentjie teken. So which quadrant is implicated twice? This one, en die een wat 2 maal geïmpliseer word, daar teken ek my 90 grade driehoek. Kyk hoe teken juffrou? Teken my R en ek vat hom X as. Baie belangrik. So when you draw in your angle, you draw it in from 0 degrees. Kyk hoe teken juffrou my hoek. Sien julle? Daar teken hom op en sy naam is theta. Skryf hom daar. Kyk. Now, let's carefully see. My y value equals minus 5. Hier is my y-waarde. Hoekom is hy negatief? Want hy lê aan die negatiewe kant van die y-as. My r-waarde is altyd positief. Hy is 13. So wie soek ek? Ek soek nog vir x. Ek gaan nou Pythagoras se hulp inroep en ek gaan sê, om x kwadraat te kry of x te kry, kan ek sê r kwadraat is gelyk aan x kwadraat plus y kwadraat. That's Pythagoras theorem. Okay, now I need x squared. So x kwadraat gaan wees r kwadraat minus y kwadraat. So I'm going to do substitution. I've got r squared minus, and now just make some space over here. Do it underneath. R squared minus, and the y squared is minus 5 squared. And minus 5 squared gives you 25. Minus 5 times minus 5 equals 25. So ek het 169 minus 25 en dit gee vir my 144 x, then the square root of 144 plus minus 12. Now I'm going to go back to my picture to pick the plus or the minus. Ek gaan terug na my skets toe om te kyk, is dit 'n plus of 'n minus in x se plek? Ons gaan duidelik sien dat hierdie prentjie lê aan die minuskant van die x-as. Sien julle dit? The minus side of the x-axis. Therefore, x equals
minus 12. Not plus 12, minus 12. Now I can answer my question. The question was, determine cos theta plus sin theta. Bepaal cos theta plus sin theta. So, wat is cos? Cos is x op r plus sin theta is y op r. So let's do substitution. We've got an x value of minus 12. Ons r is 13. Ons y waarde, our y value, minus 5. En ons r waarde is weer 13. Ons noemer is dieselfde, so ons het minus 12 op 13, minus 5 op 13. So dit gee vir my minus 17 op 13. And that's my final answer. Grade 10, go and practice your diagram sums. Baie belangrik diagramsomme, julle gaan dit kry tot matriek. Maak seker julle verstaan dit baie mooi. Sien julle maandag.